سواد ہم ایسے لکھتے ہیں. اگر یہ ہرکن آسنی یہ کاش کی یہ بن سواد کی. اور جب آپ مثال کے طور پہ آپ نے لکھنا ہے فصل, آپ لکھیں گے یہ الفصل, سواد کے بعد یہ کاش ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ پھال بنے گا. آپ ایسے اگر لکھو گے یہ پھال بنے گا یا کچھ اور پھل بنے گا, کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ کٹ آپ نے نہیں لگا ہے. ٹھیک ہے, سواد اور ضاد سین میں بھی لگتا ہے. سکھائیں گے کچھ ملا کے اصول ضابطے آپ کی. یہ سب کو ہے, میں نے کچھ کو لے لیا ہے اسے. دائم مجید یہ پڑھنا ہے, پڑھنا حلق تو اب آپ کو بولنا نہیں چاہیے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ہاں وہ حلق تو ذرا پڑھنا ہی پڑھ کے سننا. بوز وقت کیا ہوا میں کچھ قانون بس مال بیٹ بات بات ہے. اس لیے حکومت چھٹی راسی کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا سا بھی ٹھیک ہے. آپ کا ساتھی کہاں ہے آج؟ اچھا, وہ حلق تو الراسی یہ ٹھیک ہے. ایان صاحب آپ بتائیں کیوں؟ نہ ترکیب ٹھیک ہے, نحو کے اعتبار سے ٹھیک ہے. ژےٚ مےٚ ہُہ جاے دِژٕم مےٚ یہِ آواز 15 دۄہہِ تہٕ أمِس کَتہِ روزِ سۄ جاے تُلُن کَڑُن یوٚتَن وَلہٕ کَڑُن یوٗرۍ. تُہۍ چھُو دۄنوَے اَکھ یِوان بیٛاکھ نہٕ, تۄہہِ روزیو یِہوٚے یِتھَے کٔنۍ یہِ کُرسی گوٗما. وۄنۍ وٕچھِ بہٕ بیٚیہِ دۄن دۄہَن روزَکھ ہفتَس منٛز روزَکھ تہٕ ژٕ کھٮ۪ن سیٖٹ پَکھ یوٚتَن. أمِس دِژے سیٖٹ مگر یہِ ما آو باز پنٛنہِ ہِنٛدۍ. ژٕ کَتہِ اوسُکھ؟ انفارم کرنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ ژٕ بیٚہکھ رٮ۪تَس. ژٕ کَتہِ اوسُکھ خانٛدرَس منٛز؟ بہٕ اوسُس بٮ۪مارٕے پَرناوان. سبقَس نہ چھُنہٕ آسان بٮ۪مار وٮ۪مار گوٚبرا, خۄدا دِیِن ییٚلہِ ہسپتالَس منٛز آسہِ تیٚلہِ ترٛاوِ. آپ کیجیے نا غور, بتائیے کیا ہے, آپ بتائیں. آپ بتاؤ پیچھے, دائم آپ بتاؤ. یا لگایا کیوں چھُس کَرُن مےٚ وَن تہٕ سیوٚد کیٛاہ گژھِ. یہ جو ہے نا راس کو یا کی طرف مضاف کیا نا, راسی میرا سر. جب آپ کہیں گے راسو ہو, اپنے راس کو ہو کی طرف ضمیر کی طرف کیا نا, کیا کیا مضاف کیا نا, اس کا سر. راسو کا آپ کا سر, قلم ہو اس کا قلم, قلم کا آپ کا قلم, قلمی میرا قلم, راسی میرا سر. تو یہ ضمیروں کی طرف ہم اس کو جب کرتے ہیں مضاف, تو مضاف پر الف لام کہاں لگاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ ال آپ کو نہیں لگانا تھا. وحلق تو راسی, وحلق تو راسی ایسے کہہ سکتے تھے آپ. اور میں نے ہاں, یا آپ یوں کہہ سکتے تھے وحلق تو حلق تو الراس, اور میں نے سر مڈایا. اچھا انڈرسٹوڈ پانے پنُے کَلُک اوس نہٕ بیٚیِس کا آسیا اور کیٛاہ لٲگۍ کار کَرنہِ ما چھُ گوٚمُت تَتہِ لاگہِ بیٚیِس مَس کاسُن. أسۍ چھِ کٲشِرۍ کَران تہِ اَکھ أکِس 5 رِیال بَچاونہٕ خٲطرٕ, ژٕ کاس مےٚ تہٕ بہٕ کاسے ژےٚ. وحلق تو
الرأس یا حلقت رأسی. بورڈ کی طرف دیکھیے دوبارہ. میں ایک اسم بتاؤں گا آگے آپ خیال رکھیں گے. ہم کبھی اسم پورے اسم کی طرف اضافت کرتے ہیں کسی چیز کی, کبھی ہم ضمیر کی طرف کرتے ہیں. ہمارے دیکھیے ادھر آپ نے منطق الطیر کے چوتھے جلد میں یہ سب پڑھا ہے. اگر بھول گیا ہو یا کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. مثلا ہاذا ولد, کیا مطلب؟ یہ لڑکا ہے. وذالک ہاذا ولد وذالک معلمہ اس کا معلم ایک ورڈ ہے, ہو ضمیر کی طرف. ٹھیک ہے, یا یوں کہیں گے. دوبارہ میں لکھتا ہوں اس کو, تو دیکھیے میں سب کو لکھوں گا ساری ضمیر. ہوا رجل, وہ آدمی ہے. ہاذا رجل وہذا سیارتہ. وہ آدمی ہے اور یہ اس کی گاڑی ہے. سیارہ کو ہم نے ہو کی طرف اضافہ کیا, تو سیارہ پر الف لام نہیں آئے گا. سیارتہ. یا اگر آپ مؤنث کہیں گے ہی بنت, وہ لڑکی ہے. ذالک, اور وہ وذالک امہا, اور یہ اس کی ماں ہے. تو کے لفظ کو ہم نے ہا کی طرف اضافہ. الامہا نہیں کہیں, وتلک امہا, وتلک امہا. ٹھیک ہے, ہو کی طرف. ہما بھی اس طرح سے ضمیر ہوگی, مخاطب ہوگا انت تلمیذ. وہذا قلمک. یہاں قلم کو کا کی طرف ہم نے مضاف کیا. یہاں سیارہ کو ہم نے ہو کی طرف مضاف کیا. یہاں کو ہا کی طرف مضاف کیا. اس لیے مضاف پہلے اسم پر الف لام نہیں لگائیں گے, چاہے آپ کسی اسم ظاہر کی طرف کریں یا ضمیر کی طرف کریں. اسی طرح سے مثلا ہم کہیں گے مثلا انتی بنت, تو لڑکی ہے. وَأَيْنَ حقیبت اور کی مضاف الیہ. آپ کا بیگ کہاں ہے؟ تو بیٹی ہے, تیرا بیگ کہاں ہے؟ انا معلم, میں استاد ہوں. ہاذا قلمی, قلم یا کی طرف ہم نے مضاف کیا. القلمی نہیں کہیں گے, الحقیبت کا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نحن مسلمون, ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. ہاذا یا ذالک مسجدنا, یہ ہماری مسجد ہے. مسجد کو ہم نے نا کی طرف اضافت کیا. جب ضمیر کی طرف چاہے کسی بھی اسم کی طرف آپ کسی اسم کی اضافت کریں گے اس پر الف لام نہیں لگتا, کیونکہ وہ خود سے معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا. مزید فی کے افعال ہم آج شروع کریں گے انشاءاللہ. دو چار دن ہفتے میں ہم پورا کریں گے ان کو. اس کے بعد پھر
हमारा इंशाल्लाह पूरा अरबी का सफ़र शुरू होगा। फोटो मत तुलिस आता चोन छु बड़ साकी है बोझ नहीं हम पता सुधर हो बस वो इस वीडियोस में खसा ऐसे क्या करें। अब इधर देखिए एक और चीज़ की तरफ, हमारा जो मज़ीद फ़ी के जो अबवाब हैं वो अभी नहीं सिखा रहा हूँ, उनमें एक बाब है इफ़आल। क्या है? सिर्फ इफ़आल, बाब इफ़आल में हमज़ा लगती है, बाकी जिनमें भी अलिफ शुरू में आ जाए उनमें हमज़ा नहीं लगती है। अब जब हम कहेंगे रिदाउन है ना, रिदाउन माने चादर, ठीक है हाँ रिदा। और जब हम इसको बाब इफ्तिआल से इस्तेमाल करेंगे तो अलिफ शुरू में आएगा, रा इर और ता इधर आएगी, शुरू में अलिफ है, फिर फा कलिमा के बाद रिदा है ना, इसके बाद फिर ता आएगी। हाँ इर्तदा माने उसने पहना, तो बाब इफ्तिआल से है, नीचे हमज़ा नहीं लगेगी। बाब इफ्तिआल से जो भी तरकीब आप बनाएंगे उसमें हमज़ा नहीं लगेगी, सिर्फ मुतकल्लिम के सीगे में आएगी। मज़ीद फ़ी के अफ़आल में सिर्फ इफ़आल, बाब इफ़आल में हमज़ा लगती है शुरू में। मैं सारे लिखूँगा वहीं बताऊँगा आपको किस किस में हमज़ा आएगी। आज हम बाब इफ़आल को सही अफ़आल से शुरू करेंगे। तो इब्तदा में इफ्तिआल से इस्तेमाल हुआ है रिदा का लफ्ज़, तो उसमें हमज़ा नहीं लगेगी। ये अशरफ साहब आपकी है, उधर दे दो, बैठे हैं। इज्तहदा आप लिखेंगे, अगर इज्तहदा आप लिखेंगे, आपने जहद को इफ्तिआल से इस्तेमाल किया, इज्तहदा में अलिफ पर हमज़ा नीचे नहीं लगेगी, ठीक है। ये कौन साहिब हैं? ये भी अदी परवेज़। अरे आप तो गैर हाजिर नहीं थे, तो फिर आपने ये कैसे लिखा? ये पेश मैं निकाल पेश वही जो उसको बताया दायर वो जो दावर आजम के अब मौली आजम का बाप। अच्छा, आप सभी तालिब इल्म नए और पुराने इसमें शरीक हो। अब जो आज नहीं आया है उसको मैं क्या करूँ? देख लीजिए, हम फ़ेल को कभी मुजर्रद से इस्तेमाल करते हैं। फ़ेल के कितने हर्फ होते हैं आमतौर पर? तीन है। लेकिन कभी हम उसको मुजर्रद से इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई इजाफ़ा नहीं उसमें। कभी हम उसको मज़ीद से इस्तेमाल करते हैं, मज़ीद फ़ी से, उसमें कुछ इंसर्जन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें कहना हो वो निकला, अरबी में कहना हो वो निकला, तो इसका हम क्या करेंगे तर्जमा? हुआ खरज। मगर अगर हमें कहना हो उसने निकाला, तो हमने फ़ेल को मुतअद्दी कर दिया, तब हमें इस फ़ेल में इंसर्जन करना पड़ेगा। इंसर्जन क्या करना पड़ेगा? हमज़ा को शुरू में इजाफ़ा करेंगे हम। तो अगर वो उसने निकाला, तो इसके लिए हम तर्जमा करेंगे हुआ अखरजा। तो आपने क्या किया? इधर हमज़ा बढ़ा, आपने फ़ेल को 3 हरफ से 4 हरफ का बना दिया। अब ये 4 हरफ से इस्तेमाल होगा फ़ेल। हुआ अखरजा, हिया अखरजत, हुमा अखरजा, हुमा। आइए हम रईसुल फ़ेल से इसको इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम आपका फ़ेल था फ़अला, देखिए माजी में हम जाएंगे पहले, और हमारे पहले बाब का नाम है इफ़आल या अल इफ़आल कहिए, अल इफ़आल। इसमें हमज़ा ज़रूर आएगी इफ़आल। ये किस मानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? एक एक मानी मैं बताऊंगा, सिर्फ एक मानी। तो इसमें क्या होता है कि हम फ़अला के रूट वर्ड को हमज़ा का इजाफ़ा शुरू में करते हैं और फ़अला से इसको बनाते हैं
अफ़अला, इफ़अला नहीं, अफ़अला, हमज़ा मुतहरिक लगाते हैं। अब पहले ये 3 हरफ का था, अब इसके 4 हरफ हो गए फ़ेल के। अब ये 3 हरफ का नहीं रहा। पहले 3 हरफ से हम इसकी तसरीफ़ करते थे, क्या करते थे हम? हुआ फ़अला, हुमा फ़अला, हुमा फ़अला, हुम फ़अलू, हुन्ना फ़अला, अंत फ़अलता, अंतुमा फ़अलतुमा, अंतुम फ़अलतुम, अंतुन्ना फ़अलतुना, अना फ़अलतु, नहनु फ़अलना। अब हम 4 हरफों से इसको इस्तेमाल करेंगे। तसरीफ़ तो पहले से आपको आती है। अब हम फ़अला के बजाय क्या कहेंगे? मैंने बताया आपको ये फ़ेल किस लिए इस्तेमाल होता है। इंसर्जन शुरू में इफ़आल, ज़्यादातर ये फ़ेल को मुतद्दी बनाने के लिए आता है। ज़्यादातर इनके, मैंने पहले भी बताया आपको, इनके 14, 12, 13 मानी आते हैं। आप सिर्फ इस स्टेज पर एक ही मानी याद रखो, और ये जो इसके मुख्तलिफ मानी आते हैं वो मैं इंशाअल्लाह थोड़ी अरबी आपको आने लगेगी, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से मैं बाबी इफ़आल किस किस मानी के लिए इस्तेमाल होता है, ये अलिफ का इंसर्जन इसमें क्यों होता है, क्या किस किस तरह के मानी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर मिसालें लाऊंगा मैं, कभी कुरान पाक से, कभी हदीस की कोई मिसाल देंगे आपको, और कभी शेर शायरी की कोई मिसाल आपको देंगे, या कभी कोई मुहावरा वगैरह इस्तेमाल होता है, ज़रबुल अमसाल, उससे आपको मिसाल, उससे आपको वाज़ा हो जाएगा कि इसको यहाँ किस मानी में, यहाँ किस। कुरान पाक ने भी उसको अलग अलग मानी में इस्तेमाल किया है। समझ में आया? अभी आप इसकी तसरीफ़ समझिए, और एक मानी, यानी फ़ेल को लाजिम से मुतअद्दी बनाने के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बनाने के लिए हम बाब इफ़आल का इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रक्चर उसमें क्या हो जाता है? हमज़ा शुरू में आ जाती है माजी में। तो हम देखिए, जब फ़अला से हमने अफ़अला बनाया, ठीक है, बनाया ना फ़अला से अफ़अला, अब माजी में होगा ये अफ़अला। अब 14 सीगों, अब ये 14 सीगे इसके बनेंगे अफ़अला के, अफ़अला। अब माजी के लिए अलमाजी, अलमाजी, फ़ेल माजी के लिए रहेगा अफ़अला। तो क्या कहेंगे आप? हुआ अफ़अला। मेरे साथ तस्रीफ़ कीजिए, हुआ। ये दर्स के दौरान भी जब मैं किताब आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको शुरू में, मैं ये जो क्या नाम है आपकी नाशीन जो है, शुरू में मुफ्ती साहब पढ़ाते थे, लेकिन आपकी क्लास को मैंने खुद ही ले लिया, ज़रा मैं देखूं कि कहाँ क्या चीज़ें दिक्कत आती हैं तालिब इल्मों को। हो सकता है कोई नया तजुर्बा हासिल हो जाए जिसको हम अपने दर्स के तरीके में शामिल करेंगे। तो हमारा फ़ेल जो है 14, इसके 8 बाब आप सीखेंगे, 12 हैं उसमें से आप 8 सीखेंगे जो ज़्यादा इस्तेमाल में। तो ये मज़ीद फ़ी के अफ़आल हैं। जब आपसे पूछते हैं हमारे फ़ेल में मुजर्रद में कितने बाब होते हैं, आप बोलते हैं 6 बाब। एक है ज़राबा याज़रिबु, एक है नसरा यंसुरु, एक है समिया यसमु, एक है फतह यफ़तहु, एक है करुमा यक़रुमु, एक है, उनके ये ख़ानदान है। लेकिन जब उसमें इंसर्जन करते हैं तो हम 8 तरह का इंसर्जन उसमें करते हैं। 12 तरह का असल में, लेकिन 8 सीख लीजिए। 8 तरह का इंसर्जन करते हैं। तो मज़ीद फ़ी के 12 बाबों में से 8 बाब में पहला बाब आता है इफ़आल, इसका नाम है, या अल इफ़आल करिए। इसमें क्या होता है, माजी में हम शुरू में हमज़ा का इजाफा करते हैं और इस पर हमज़ा रहेगी बाबी पर। तो क्या कहेंगे आप? पहले कहा था हुआ फ़अला हिया फ़अलत, अब क्या कहेंगे? हुआ अफ़अला। मेरे साथ बोलिए, हुआ अफ़अला। हाथ हिलाइए, हुआ अफ़अला। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये दुश्मन खोल, ऐसे ही हुआ अफ़अला, और बाएं से हम मुअन्नस का इजहार करते हैं, ठीक है। हुआ अफ़अला, हिया अफ़अलत, ठीक है। और साथ में दिमाग में मिलाइए मैं क्या कह रहा हूँ। हुआ फ़अला उसने काम किया, हुआ अफ़अला उसने काम कराया, ठीक है। तो हुआ अफ़अला, ये गायब इधर है, गायब इधर है। सामने आप करोगे ये आपको मुखातब में और गायब में फ़र्क नहीं लगेगा। अब कहेंगे हुआ अफ़अला, जिस स्पीड से आप पढ़ते हो इस स्पीड से पता नहीं लगता आपको समझ भी आता है कि नहीं। समझ के पढ़ोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार फिर पढ़िए। उंगली जो दिखानी है वही दिखाओ, अंगूठा नहीं।
काम चलाव नहीं करना है, जो इसका रूल बना हो वही, ठीक है। हाँ, हुआ अफ़अला, हाँ अना अफ़अलतु, नहनु अफ़अलना। हमने क्या किया इसमें, क्या किया? हमज़ा सारे 14 के 14 सीगों में हमज़ा साथ चली है। क्लियर है? 14 के 14 सीगों में क्या चली है? साथ में हमज़ा चली है, ठीक है। तो मुज़ारे में जब हम चले जाएंगे तो हमज़ा नहीं रहेगी। अल मुज़ारे, जब मुज़ारा में जाएंगे तो वहाँ हम करेंगे युफ़इलु। युफ़ क्या तब्दीली लाई? युफ़इलु, अफ़अला इधर युफ़इलु, क्या देखा आपने उधर? हमज़ा तो नहीं रही मुज़ारा में, सिर्फ हम इसको अलामत मुज़ारा पर ज़ुम्मा डाला, ऐन कलमे पर कसरा डाली, युफ़इलु, ठीक है। अफ़अला युफ़इलु मुज़ारा के लिए युफ़इलु। अब ऐसे ही इस्तेमाल होगा तो क्या करेंगे मुज़ारा में? हुवा युफ़इलु, बोलिए। हाँ, और अगर किसी को कन्फ्यूजन हो जाए, गड़बड़ मचे, इसमें कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सफ़र के दौरान आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और ये इतना ये भी नहीं है, ना उस्ताद तवक्को करेगा मेरे बच्चों को सब का सब अब ठीक आ जाएगा अभी, और न किसी तालिब इल्म को परेशान होने की ज़रूरत है कि मुझे क्यों नहीं सारा समझ में आया। व्हाट्सन तो नहीं ज़रूरत, क्योंकि पूरी किताब जो है वो आपको ये सारे कन्फ्यूजन दूर करेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा। तो इधर क्या कहा था माजी में आपने? अफ़अला। कौन सा बाब हम सीख रहे हैं? इफ़आल कहिए या अल इफ़आल। माजी में क्या वज़न रहेगा? अफ़अला। मुज़ारे में युफ़इलु। तो अब पूरे 14 से गर्दान तो अब आपको आती है, तसरीफ़ आती है। क्या कहेंगे? हुआ युफ़इलु, हिया हाँ युफ़इलानि, हुमा युफ़इलानि, युफ़इलूना मुज़ारे आपको आता है, हुम युफ़इलूना, हाँ हुन्ना युफ़इलना, अंता तुफ़इलु, अंती तुफ़इलीना, अंतुमा अंतुम तुफ़इलूना, अंतुन्ना अना उफ़इलु, नहनु नुफ़इलु। अब सारे सीगे इस्तेमाल नहीं होते, जो ज़रूरत होंगे वही इस्तेमाल होते। ये तो माजी में था। अब अमर आएंगे, देखिए अमर में क्या हो जाता है? अल अमर। अमर में देखिए क्या हो जाता है? माजी से बनता है आफ इल। देखिए क्या गोश, ये मुज़ारे वहाँ आपका अमर मुजरद में बनता है मुज़ारे से, यहाँ माजी से बनता है। अफ़अला से अफ़इल, क्या किया आपने? आप तो वही रहा, आप वही है। आइन कलमे पर हमने कसरा लगा दिया, आखिर को साकिन कर दिया, समझ में? अफ़इल। इफ़अल उधर कहा था, उसका मतलब तू कर। अफ़इल तू करा, काम को करा दे। अफ़इल वजन रहेगा, बाबी फ़ाल में वजन, बोलिए अफ़इल। और हमज़ा वहाँ है, उधर आपने अमर में देखा, मुजरद के अमर में हम हमज़ा नहीं डालते थे। अफ़इल तू काम करा। अब कितने सीखे आएंगे? 6 सीखे। अंता अफ़इल, अंती अफ़इली, अंतुमा अफ़इला, अंतुमा अंतुम अफ़इलू, अंतुम अफ़इलू, क्योंकि नून गिरेगी, अमर के आखिर से नून गिरती है। अंतुन्ना अफ़इलना। एक बार फिर, अंता तू काम करा, अंती अफ़इली, अंतुमा अंतुन्ना अफ़इलना। 6 सीखे हो गए। अब आइए इसके बाद हम इस्म में चले जाते हैं। तो इस्मुल फ़ाइल, अल फ़ाइल का देखिए, अल फ़ाइल इसका कैसे बनेगा। मैं थोड़ा सा ही दोबारा लिखूंगा छोटा छोटा करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बेटा ये मशीन ये
छोटा करके लिखूंगा, अल-माज़ी अफ़अला, ठीक है, अफ़अला। अब मुज़ारिअ में बेटा या तशरीह लिखी अफ़अला, इधर क्या आया, याद है जो युफ, याद नहीं रहेगा कोई परवाह नहीं है, आप खर्चन परेशानी नहीं करने की जरूरत नहीं। युफ़इलु ये को तो अच्छा ये जोन एक्स2 हमको हम इस ऑर्डर युफ़इलु जो है यो है आती आखा बिचार ईद को है अल-माज़ी अल-मुज़ारिअ, फिर क्या अल-अमर के लिए क्या कहा हमने, अफ़इल, माज़ी से अफ़इल। ये प्रैक्टिस के दौरान आपको आएगा, ये सिर्फ आपको रूल बताया गया। और मैं इस तसरीफ में तमाम फुट काटने खतर लागों ने शाह सकता है क्या शाह सब छो सरफस मज एक्सपर्ट, मुझे भी अगर कहीं कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो शाह साहब जो है ये उसी का फील्ड है, ठीक है। तसरीफ बाद में इंशाल्लाह वही पढ़ेंगे। बोल सर तिमन दम तो शुभ कोच कार खेमा सुबह शुभ ये था सब हमेशा क्लासस मज ये हाँ हमेशा क्लासस मज ठीक सलाम के ना आइए आइए। तो क्या किया आपने माजी में अफ़अला, मुज़ारिअ में 14 सीखे, अफ़इल कितने सीखे 6 सीखे। और अगर मुतकल्लिम और गायब पर लगाना हो तब लाम जे ले, वो तो पता ही है आपको। अफ़इल ये तो फ़ेल थे, माजी मुज़ारिअ और अमर। उसके बाद इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल फ़ाइल बनता है इसका मुफ़इलुन, क्या हाँ देखिए उधर मुफ़इलुन देखिए मुफ़इलुन क्या मुनो आत्मस क्या गो शुरू में मीम मज़मूम लाया, मुफ़इलुन इस्मुल फ़ाइल बनेगा, काम कराने वाला। उधर क्या बना था मुझे में फ़ाइल, इधर क्या बना मुफ़इलुन, मीम मज़मूम है, फ़ा साकिन है, आइन पर कसरा है और आखिर पे तनवीन, जब इसम बना तो तनवीन आ गई। मुफ़इलुन माने काम कराने वाला। और हमारे पास कितने सीगे आते हैं इसके इस्मुल फ़ाइल के, होशियार छुआ जो क्या हो नहीं मोर क्यों पालमंदी पे बस ये नो आपकी कहते हैं İtabe. Dafa obdalasınız da bu dikamize zarek ponsu. O beçalı saat. İşte yeni dizisine fırs sozan için borçlu ve neticeler. Çarpımını bir mal göstermiş bana da. Mort. An atıyor. Atanıyor. İyi götürücü başladınız. तो क्या किया हमने इस्मुल फ़ाइल जब बनाया, यहाँ से इसम है ये आगे मुफ़इलुन अलामत मुज़ारिअ पे ये सॉरी शुरू में मीम हमने लाया, ये इस्मुल फ़ाइल की है। और फ़ा कलिमा साकिन है मुफ़ और आइन कलिमा पर कसरा, मुफ़इलुन काम कराने वाला। अभी बताता हूँ मैं इसकी मिसाल आपको। मुफ़इलुन इस्मुल फ़ाइल और बाकी मत पढ़िए, सिर्फ इस्मुल मफ़ूल पढ़िए। हाँ इस्मुल फ़ाइल को पहले हम देखेंगे। इस्मुल फ़ाइल के कितने सीगे आते हैं 6। मसलन आप कहेंगे मुज़क्कर के लिए मुफ़इलुन, ठीक है, मुफ़इलुन। मुअन्नस के लिए हाँ मुफ़इलतुन, मुफ़इलतुन। मुज़क्कर हो तो आप कहेंगे मुफ़इलुन, मुअन्नस हो तो मुफ़इलतुन कहोगे, और 2 होंगे तो क्या कहेंगे मुफ़इलानी। हाँ मुंतज़ा dus bedroom ne kemiz yazar ek men din pons. Go for this. No. Move ila ila move ila tani move
इलतान अगर दो मुअन्नस हो, और अगर जमा हो तो मुफ़इलून, वाव नून के साथ मुफ़इलून, और इधर हो तो मुफ़इलात, मुअन्नस के लिए मुफ़इलात। तो ये 6 सीगे, जैसे इधर कितने सीगे आए, इधर 6 और इधर 6 सीगे इस्मुल फ़ाइल के। और क्या आता है इस्मुल फ़ाइल, कैसे आता है इस्मुल फ़ाइल, बाब इफ़ाल से इस्मुल फ़ाइल शुरू में मीम मज़मूम और आइन कलिमा पर कसरा, मुफ़इलुन, और आगे कौन सा रहता है बाकी, इस्मुल मफ़ऊल। हाँ, इस्मुल मफ़ऊल देखिए, इस्मुल मफ़ऊल वुश्तो कुता गश्ते हालियतन, इस्मुल मफ़ऊल आएगा मुफ़अलुन, क्या मुफ़अलुन, क्या फ़र्क है दोनों में, हाँ, इस्मुल फ़ाइल आएगा आइन की कसरा से और इस्मुल मफ़ऊल आएगा आइन की फतह से, और फिर 6 सीगे इसके, मुफ़अलुन, मुफ़अलतुन, मुफ़अलानि, मुफ़अलतानि, मुफ़अलून, मुफ़अलात। क्लियर। तो ये 5 सीगे इसके याद रखिए। एक माजी के लिए अफ़अला, मुज़ारे के लिए युफ़इलु का वज़न, और अमर के लिए अफ़इल, और इस्मुल फ़ाइल के लिए मुफ़इलुन का वज़न, और इस्मुल मफ़ऊल के मुफ़अलुन। इसको गौर से देखिए। इस्मुल फ़ाइल के लिए आइन कलिमा मकसूर, बाज लग जैसे, इस्मुल फ़ाइल के लिए आइन कलिमा मकसूर, और इस्मुल मफ़ऊल के लिए मफ़तूह, आइन कलिमा फ़ेल का मफ़तूह। इधर आकर के देख लीजिए, देखिए मसलन अगर हमारा इधर फ़अला था उसको अफ़अला कर दिया, अगर इधर आपका है खराजा, आप क्या करूँ थे, अखराजा करूँ, तो उस तरह से अखराजा, खराजा को वो निकला, अखराजा उसने निकाला, क्लियर है। इधर आप कहेंगे अखराजा, और 14 सीखे हुआ अखराजा, बोलो तो अखरजा से मुज़ारा युफ़इलु के वज़न पर युख़रिजु कहेंगे, युख़रिजु, अखरजा युख़रिजु। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अखरजा मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, उसने तुम्हारे माओं के शिकमों से निकाला, तुम कुछ नहीं जानते थे। अखरजा मिन बुतूनि उम्महातिकुम, और इसे अखरजना, अखरजना हमने निकाला, मिनल माई, मिनल अर्द हमने ज़मीन से निकाला, तो युख़रिजु मुज़ारे में आएगा, युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित, युख़रिजुल मय्यत निकालता है, यख़रुजु निकलता है, युख़रिजु निकालता है। समझ में क्या सीख रहे हो आप, हाँ, इसलिए एक एक लफ्ज़ तत क्या हुआ नो पत वात ना वो तो तत अगर तालिब इल्म को तर्जम से पढ़ूँ दबी क्या कसा शो हुई तो उस खराजा द्राव ये क्या क्या थे, वो तो गड़बड़ घोटाला है। कुरान पढ़ने का कोई तरीका नहीं है इसके अलावा कि आप अरबी ज़बान सीखें, वो सारे जुगाड़ हैं। जुगाड़ क्यों होगा, जुगाड़ से अगर तारीफ कर भी मैं गोल्ड मेडल, जुगाड़ से बनता है तो गोल्ड मेडल नहीं कर फहीम साहब, आप समझो जुगाड़ क्या होगा, काम चलो। जुगाड़ को मतलब असली जो काम करने का तरीका वो न हो बीच में से कोई इधर उधर जोड़ तोड़ करके हम काम निकालें। मसलन पंप से, पंप जो है बिजली का कनेक्शन देने के बाद मशीन घूमती है, फिर पानी चढ़ता है ऊपर, फिर फसल में लगाते हैं। जुगाड़ गो ये चौसी पावर वावर कहें नुत स्कूटर पन नुत बाइक नी सो कर स्टार्ट तत बुझता तथ सत कनेक्शन हो तो पकान आब खाना अत वन जुगाड़ क्या ठीक। या चे फसलस खेवान जानवर, हाँ, तमें खुद तत रच रोज असल तरीक सही या थो रच दर मे थोत नी कहें क्या कोर तथ थोत राज गंडित गर तमत
تَتھ تھوٚوُکھ ٹیٖنَس منٛز کَنہِ ترٛٲوِتھ گَری چھُکھ ژٕ لَمان تَتھ ٹھانہِ ہُہ چھِ ژٕ ژَلان ژَرِ چھَنا یِم گٔے سٲری جُگاڑ یُس زَن یہِ قرآن پَرنُک آسہِ سَلا مہرازا کا جرابا اِبلی فِلمی میری دیے پَرنُک چھُ یہ سب جُگاڑ ہے یہ اصلی طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا اور تعجب ہے اس قوم کی یہ کہ ابھی 1400 سال سے یہ جگاڑ پہ چل رہی ہے خاص طور پہ کشمیری آدمی جو ہے 700 سال سے ہم مسلمان ہیں جگاڑ چلتا ہے قرآن کے لیے جگاڑ ہے ون آو نا تو ٹائم کہ تھی بنائیو بنیادی تو قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھنے کا طریقہ کیا ہے پہلے زبان سیکھیں گے پھر قرآن سیکھیں گے باقی سارے جگاڑ ٹھیک ہے وہ اس لیے ہیں تاکہ ثواب سے محروم نہ ہو جائے کم سے کم ثواب تو میرے سے تو اخرج یخرج الحی میت و یخرج المیت وترزق من تشاء تو یخرج کے 14 سیگے ہوا یخرجو کرو شروع جگاڑ چلنا ہاں ہما تخرجان انت تخرجو انت تخرجین تخرجان انتم تخرجون انتن تخرجین انا اخرجو نحنو نخرجو اور ادھر کیا کہیں گے امر میں اخرج اخرج کا لفظ بھی قرآن پاک میں وخرج یداک وخرج یدیک وخرج یدک وخرج الیک یدک تخرج بیضاء للناظرین اپنے ہاتھ کو نکالو تو وہ لوگوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے سفید نکل آئے گا اللہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تو اخرج مانے نکالو اخرج مانے نکالو امر نکالو اور اخرج نکلو آرام سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں آپ سے یہ توقع کبھی نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے ادھر میں نے بٹن دبایا ادھر آپ کو سارا سمجھ میں آئے گا ہاں رول آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اب پریکٹس سے آپ کو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اخرج یخرجو ہاں اخرج تو نکال پھر کتنے سیگے انتا اتلو ثواب چھو پھر اسم الفاعل پہ آ جائیں گے تو یہاں ہم کہیں گے مفعول کے وزن پر کیا مخرجن نکالنے والا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ وہ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے مخرجن سمجھ میں اللہ مخرج ما کنتم سورہ بقرہ میں ہی آیا تو مخرجن پر 6 سیگے مخرجن ہاں بولیے مخرجن مخرجتن مخرجان مخرجتان مخرجون مخرجات اور پھر اسم المفعول کے لیے بولو مخرجن یہاں رجن آئے گا این کلمے کی فتح کے ساتھ ہاں مخرجن نکالی ہوئی چیز مخرج اور 6 سیگے مخرجن مخرجتن مخرجتان مخرجون مخرجون یا مخرجین ہے نا حالت نصبی یا جری میں دوسری طرح سے آئے گا اس طرح سے ہمارا فی الحال کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان بابوں کو آپ کو اور زیادہ بہتر طریقے پہ جس وقت ان کے خواص بتائیں گے اس وقت زیادہ بہتر طریقے میں فی الحال جگاڑ ہے فی الحال جگاڑ ہے تاکہ کتاب آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ جو مخرج اس کا یہ ہے کیا بولتے ہیں زمان ظرف نہ بیٹا وہ مجرد سے ہے اسم ظرف وہ مجرد سے ہے ظرف خرج یخرج اخرج خارج مخروج مخرج اور مخرج بھی وہاں آتا میں نے آپ کو ان کو بتا دیا ہے مخرج اور اس میں اسم تفضیل اخرج ٹھیک ہے فعیل کے وزن پر خریج وہیں آئے گا خریج ہاں اور وہاں مصدر آئے گا خروج ابھی یہ آپ سمجھ لیجیے ابھی پوری طرح سے آپ کو
مزید فی کے افعال کے کیا کیا خواص ہیں, کیا کیا معنی حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, پوری طرح سے نہیں, صرف آپ کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, سمجھ میں آیا نا. تو اخرج ماضی میں, یخرج اخرج, مخرج مخرج. باب افعال کا وزن افعل, اب یعنی یفعل افعل مفعل مفعل. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے نوٹ کر لیا, یہ آپ نے یہ بات نوٹ کر لی. یہاں عین کلمے پر کسرہ ہے, عین کلمے پر فتحہ ہے, فتح ہے. یہاں کھا را جیم, عین کلمہ ہے را آپ کا, اس پر کیا آیا, دیکھیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو دوسرا فعل ہم لائیں گے دخلا, دخلا کو کیا بنائیں گے, ادخلا. ہاں ادخلا, اب کریں گے آپ ادخلا, ادخلا یدخل, ادخل مدخل اور مدخل. ٹھیک ہے. رشدہ سے بنائیں گے ارشد, یرشد, ارشد, مرشد. پوچھو مرشد جان, راستہ دکھانے والا, مرشد, ہاں مرشد. اسی طرح سے آپ کہیں گے ذہبہ سے کیا کریں گے, اذهب, یذهب, اذهب, مذهب. تو یہ باب افعال سے جب ہم کسی فعل کو استعمال کرتے ہیں, اس میں ہم شروع میں ماضی میں حمزہ آتی ہے, مضارع میں حمزہ نہیں رہتی ہے, وہاں ہم علامت مضارع پہ ضمہ اور عین کلمہ پر کسرہ سے یہ کام چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی امر میں, امر کس سے بناتے ہیں, ماضی سے بناتے ہیں. مزید فی میں امر ماضی سے بناتے ہیں, سب کا ماضی سے ہی بنے گا. اور کیسے بنتا ہے وہ آپ کو دکھا دیا. افعل یفعل, افعل سے کیا کر دیا, افعل کر دیا نا, افعل سے افعل, عین کلمہ پر کسرہ. اخرج سے اخرج, اور ارشد سے ارشد امر بنے گا. تو ہمارا فعل جو مزید فی کا فعل ہے یہ پورا ہو گیا فی الحال کے لیے. جب تک ہم کتاب پڑھیں گے تھوڑا آپ کو عربی آنے لگے گی, پھر ان چیزوں پر ہم ڈیٹیل میں پیچھے جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ یہ سارا جو ہے پورا ڈپارٹمنٹ شاہ صاحب کے حوالے ہے, وہ پھر ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کل یہ 8 دن لگیں گے ہمیں 8 باب سیکھنے میں. یہ کیا سیکھنا ہے, ماضی میں کیسے رہے گا وزن, مضارع میں کیسے رہے گا, اور امر میں کیسے رہے گا, اور اسم الفاعل کیسے آئے گا, اسم المفعول کیسے آئے گا. کل ہم اور خاصیت ایک لازم سے مبالغہ, ان سب میں لگا رہتا ہے. مبالغہ مطلب معنی آفرینی, زیادہ معنی تو سب میں ہے. جیسے سایہ میں چلتا ہوں تو سایہ ساتھ میں چلتا ہے, ایسے ان سارے مزید فی کے افعال میں مبالغہ ساتھ میں چلتا ہے, مبالغہ ان کے ساتھ میں چلتا ہے. اور ایک معنی میں نے آپ کو بتایا, وہ اس کو لازم سے متعدی کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, اور بھی کئی معنی کے لیے, لیکن آپ ایک یاد رکھیں. دوسرا ہم پڑھیں گے کل, ہمارا ہوگا ایک حرف کے اضافے سے, ہے نا, ایک حرف کے اضافے سے. کل ہم ایک حرف کے اضافے سے دوسرا فعل پڑھیں گے. ایک ہی حرف کا اضافہ ہوگا تو دوسرا فعل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ادخال بن اخراج میں معنی کیا ہے, داخل ہونا. یہاں آپ نے ٹھیک طرح سے اچھی چیز کی طرف اشارہ دیا. یہاں ہم نے افعال باب تھا نا, افعال, فعال سے افعل, اور باب کا نام رہے گا افعال. اسی طرح سے یہاں اخرج یخرج, اخرج, مخرج, مخرج, باب کا نام رہے گا اخراج. باب کا نام اس کا مصدر ہوگا اخراج. افعال کے وزن پر اخراج آئے گا. ارشد یرشد, ارشد, مرشد, مرشد, ارشاد رہے گا مصدر کا نام, مصدر آئے گا ارشاد. سمجھ میں آیا؟ تو مصدر میں معنی نکلتے ہیں عام طور پہ کرنا, کھانا, بیٹھنا. مثلا جلسہ وہ بیٹھا, جلوس بیٹھنا, جلوس مانے بیٹھنا. خرج نکلا, خروج نکلنا. سمجھ میں؟ تو یہاں مزید فی میں وہی افعال کے وزن, افعال سے ہے تو مصدر افعال کے وزن پر آئے گا. یہاں اخراج آیا, کہیں ارشاد آئے گا, کہیں اسلام آئے گا, اسلم یسلم اسلام آئے گا. ٹھیک ہے, کہیں ایمان آئے گا. سمجھ میں؟ تو باب افعال میں شروع میں کس کا اضافہ ہوتا ہے, حمزہ کا, اور وہ بھی ماضی میں. مضارع میں حمزہ نہیں رہتی ہے, وہاں علامت مضارع پر ضمہ اور عین کلمہ پر کسرہ ہو جاتی ہے.
اور امر بنتا ہے ماضی سے اور اسم الفاعل اور اسم المفعول. اس کے مصدر اس کے اسم ظرف یا دوسرے جو اسماء ہیں وہ مجرد کے ہی استعمال ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم کوئی الگ سے نہیں بناتے. بس یہ ہے پر کلم تھج گوبر سیود پہن یہ تجمس گام تمس دپ اپاری چھلو تم کر ٹھیک رٹ سہ صبح آسی یہ گندگی بیس میانہ قمیض زرک پلو